नमस्कार फ्रेंड्स आउटे नुआ वीडियो रे समस्त को स्वागत करुच्ची। तो शिशु सेविका नियुक्ति आपण मानकर आवेदन पत्र आसी सारी माने जोटा कह गले अप्लाई केमिति करेंगे तापाई ये जो फॉर्म टी आपण देखुचंती एटा आसी सारी। तो फुल डिटेल्स रे आमे यही वीडियो रे देखिबा केमिति आपण माने अप्लाई करेंगे ए फॉर्म को लेके आपण कोठु देबे आउ ए फॉर्म टी आपण केउठु पाइबे सब डिटेल्स रे बुझिबा। ता सहित को डॉक्यूमेंट दरकार हबो, आधार कार्ड दरकार हबो कि आपणकर मार्कसीट दरकार हबो, केते पाठ पढ़िछथि सब डिटेल्स रे आमे कथा आपण निजर जो माने भी सांग माने अछंती समस्त को शेयर करिक जणाई देबे काहे समस्त एठी अप्लाई करि परिबे। ता सहित वीडियो को स्किप करिबेनी काहे ना बहुत इंपोर्टेंट कोनोसी भी आपण जदि मिस कर देले भूल भाल करि पारंती फॉर्म फिलअप बेले। तो चलंतु वीडियो को डेरी न करी आरंभ करिबा। प्रथमे आम टिके निर्देशावली गुड़िक पढ़ी नवा तापर जो फॉर्म टी आपण मानकु देखेली से फॉर्म केमिति फिलअप करिवे ता विषय बुझिबा। तो निर्देशावली प्रायतः आपण माने समस्त जानिछंती किंतु अन्य किछि जहाँ भी नुआ नुआ डिटेल्स आसीछि ताको आपनको मु कहि दउछि। प्रथमे देखंतु शिशु सेविका माने जो माने पिल्लांकु पाठ पढेबेनी से माने पिल्ला मानकर केयर नेबे। गोटे होछि शिशु बाटिका शिक्षक आउ जण होछि शिशु सेविका। तो एटा शिशु सेविका मानक पई, शिशु बाटिका शिक्षक पई नुहे। आउ शिशु बाटिका शिक्षक रे उभय पुरुष और महिला अप्लाई करि परिबे किंतु ए जो शिशु सेविका लेखा जाइछि एठी केवल महिला माने अप्लाई करि परिबे। आउ साधारण जो मानकर बयस 18 रु 45 वर्ष से माने अप्लाई करि परिबे। बुझी पारले त आपण आउ डाउट रहिबनी। ता सहित एठी शिशु बाटिका मध्य आरंभ सारी जोटा आगुरु अंगनवाड़ी थिला। समस्त शिशु जोटी सुरक्षित सुनिश्चित भावनागत भावे मनोभावर अनुभव करेंगे सेपरी निरापद और सहानुभूतिशील परिवेश सृष्टि करेंगे। यही मानकर काम माने कहबा गले घरे जेमति गोटे छोट छुआर केयर निया जाए सेमिति शिशु सेविका मानकर काम से माने केयर नेबे। पिला माने असुस्थ अछंती कि नाही, से माने तांको सांग मानक सहित भलसे मिसी परछन नाही, छोट छोट छुआ 5-6 वर्षर छुआ तो तांको विषय रे केयर नेबे। बुझी पारले तांको सहित तांकर बही खेलना चाट याकु सब जगै देबे। से माने जदि कोड बाहर को गले किंबा टॉयलेट गले किंबा से मानकु किछि शोष लागिला तांको खाया पे इच्छा हला से सब विषय रे बुझिबे। एटा उणा अधिक आपण माने जानि थिबे। बुझी पारले आ तांको जदि किछि मेडिकल इमरजेंसी हला से माने मध्य बुझिबे। देखंतु शिशु सेविका नियुक्ति पई जेउ गाँ रे पाखा पाखी 30 रु 100 भितर पिला थिबे आपणकर गोटिए शिशु सेविका एठी नियुक्ति हबो। किंतु जेउ गाँ रे 100 रु अधिक जण थिबे पिला सेठी 2 जण आपणकर सिलेक्शन हबो। मने करा जो आपणक गाँ रे 50 जण अछंती पिला शिशु बाटिका पिला केवल मिसा जाउची तो आपण गाँ रे जण ही सिलेक्शन हेबे। किंतु मने करा जो आपण गाँ रे 100 रु अधिक धर 110 जण पिला अछंती शिशु बाटिका रे तो ताले कोन हबो आपण गाँ रु 2 जण को एठी सिलेक्शन करा जिवो। किंतु जदि 30 रु कम हे गला एठु कम हे गला ताहाले आउ पिला आपणकर शिशु सेविका केही भी पाइबे नाही। बुझि पारले तो जो माने वार्ड मेंबर हेई नथिबे किंबा आपणक घरे के गवर्नमेंट जॉब करि नथिबे से मध्य हेई परिबो नाही। आउ से जने साक्षर हेइथिबा उचित, आपण किछि ना किछि पाठ पढिथिबा उचित। एठी कोनोसी आपणकु कहा जाउनी जे आपण 12th पास करिथिबा दरकार, आपण +3 पास करिथिबा दरकार, किंतु आपण जने साक्षर हेइथिबा दरकार। ता माने मिनिमम किछि ना किछि पढिथिबा दरकार। ता सो देखंतु जे मानकर कार्य दक्षता थिबो माने शिशु सेविका री एंगेजमेंट करा जीवो प्रति वर्ष। माने देखंतु गोटे कथा होची आपण मन कर जो ए वर्ष एसएमसी कमिटी जो हेतिला से अनुसार आपण चाकरी करले ता माने नुह जे 2025 रे पाई गले ता माने नुह जे 2026 बेलु को आपण चाकरी रे थिबे सेमिति नै प्रति वर्ष आपण को चेंज करा जीवो हैला। देखंतु एसएमसी जो गठित हबो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी ता भितरे एसएमसी रे 2/3 सदस्य उपस्थिति रे हेइथिबा मने करा जो आपणकर टोटल एसएमसी होचंती 30 जण हे गले ताहाले 30 जण रो 2/3 करिवे केते हे जिवे मिनिमम आपण को एठी 20 जण माने मिनिमम जदि 20 जण उपस्थित नाहांती ताहाले आपण को एठी चयन करा जाय परिबो। माने 20 जण को उपस्थिति रे बा बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को अनुमति रे आपण को एठी जॉब मिल परिबो। ता सहित केउ मान को अधिक एठी प्राधान्य दिया जिवो जो माने एसटी कैटेगरी रु दरिद्र बा जो माने विधवा नारी हेथिबे किंबा एससी कैटेगरी हेथिबे बा जो मानकर जेमति कहली विधवा नारी हेथिबे से मान को एठी चाकरी रो प्राधान्य दिया जिवो। ता सहित जो माने एसएमसी प्रेसिडेंट मेंबर लोकल एमपी एमएलए जिला परिषद माने आंको परिवार भी जो माने हेथिबे जो माने किछि गोटे पदवी रे थिबे सेमानको परिवार रे मध्य केही करा माने चाकरी करि परिबे नाही। बुझि पारले
ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବ ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଲି ବିଧବା SC ST ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ। 3000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଉନି। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଲେ ବି କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମକୁ ନେଇକି କାହାକୁ ଦେବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର SMC ପାଖକୁ, ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିବେ ତା ପାଖକୁ ଯିବେ। ସିଏ ନେଇକି ଦବ କାହା ପାଖରେ, ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର, ବୁଝିପାରିଲେ, BO ପାଖରେ ନେଇକି ଦବ। ସିଏ ଯିବ BO ପାଖକୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ BO ପାଖକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ SMC ପାଖକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିବ ସେ ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ। ସିଏ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ BO କୁ ଦବ, ତାପରେ DO ସହିତ କଥା ହେବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କ'ଣ? ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇଥିଲି କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ, ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ତା ସହିତ ତାର ପାସପୋର୍ଟ କପି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେବ। ମାନେ ଆପଣ 10th ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, +2 ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ବି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ତାର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ ବାହାର କରିକି ନେବେ। ତା ସହିତ ଯାଞ୍ଚିତ ଭୋଟର ଚିହ୍ନ ପତ୍ର ନକଲ, କାରଣ 18 ବର୍ଷରୁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଏଠି ନିଆଯାଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଟର ପତ୍ର ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର କପି ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇ 4ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ କ'ଣ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତା ସହିତ ଭୋଟର ID, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ଥାଏ ତାକୁ କପି କାଢ଼ିକି ନେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଏଠି ନିଜର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଏଠି ଲଗେଇବେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଦରକାର ହେବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଯେହେତୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ମହିଳାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀମତୀ ହେଇନଥିବେ, ବିବାହ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ନିଜ ନାଁ ଖାଲି ଲେଖିପାରିବେ। ପିତା ବା ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି ଆପଣ ବାହା ହୋଇଥିବେ ତ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବାହା ନ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ପିତାଙ୍କ ନାମ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ। ଲିଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ମହିଳା ହେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ଏଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଜନ୍ମ ତାରିଖ କେବେ ଏଠି ଲେଖିବେ, ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 25 ସୁଦ୍ଧା, ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇସାରିଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିବେ। ବୈବାହିକ ସ୍ଥିତି, ବିବାହିତା ନା ଅବିବାହିତା, ବିବାହିତା ହେଇଥିଲେ ଟିକ୍ ମାରିବେ, ଅବିବାହିତା ହେଇଥିଲେ ଏଠି ଟିକ୍ ମାରିବେ। ବିଧବା କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯାହା ବି ଆପଣ ହେଇଥିବେ ନିଜର ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ PWD ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି କି, ଯଦି ହେଇଥିବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ହଁ, ନହେଲେ ନା। ସାଧାରଣ ବର୍ଗ, ଜେନେରାଲ, SC ST OBC ଏସବୁ ଆପଣ ଏଠି ନିଜେ ନିଜେ ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆପଣ ଯେତେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ 10th ପାସ୍ 12th ପାସ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦର୍ଶାଇବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠିକଣା ନିଜର ଗାଁ ଲେଖିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା, ପିନ୍ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆସିବ ଆଧାର ନମ୍ବର, ଭୋଟର ID ନମ୍ବର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ସିମ୍ପଲରେ ଆରାମସେ ଆପଣ ଏଠି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଶେଷକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିବେ ସେ ସ୍କୁଲର ନାଁ ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ବା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ସେ ସ୍କୁଲର ନାଁ ହିଁ ଥିବ, ସେଇ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଏରିଆର ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ବହୁତ ପିଲା ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ ବାହାରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ବାହାରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କ'ଣ ଏଠି ମାରିବେ, ଦସ୍ତଖତ ବା ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ମାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ID, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ, ଏଇଠି ସବୁ ୟାର ଦେବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ନେଇକି ଦାଖଲ କରିବେ କାହାକୁ, ଆପଣଙ୍କର SMCର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ବା ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିବେ ସେମାନେ ନେଇକି BUଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।